सुनीता। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। चितरंजन थाना अंतर्गत फतेहपुर इलाके के जंगल से 3 दिनों से लापता राकेश प्रसाद के शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार बीते मंगलवार से राकेश प्रसाद लापता था। परिवार के सदस्य चितरंजन थाना में गुरुवार को लापता की प्राथमिकी दर्ज की थी। शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने फतेहपुर जंगल में उसका शव लहूलुहान अवस्था में बरामद किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दी। परिवार के सदस्यों ने कहा कि राकेश के शरीर पर बहुत जगहों पर गहरी चोट की निशान पाई गई है। परिजनों का आरोप है कि राकेश की हत्या कर जंगल में फेंका गया है। घटना की जांच कर अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। चितरंजन थाना पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। একটু আসবে তারপরে 3টার সময় আমি জাগেছি আর আসছে না। আমি দেখলাম একদিন দুদিন তারপরে এখানে এই দিকে গেলাম গেছে, তারপরে এই লোক লিখছে না, বলছে এখন আসো বলছে। আপনি পুলিশের কাছে গেছিলেন? হ্যাঁ, আমি আমার কাকা গিয়েছিল। তারপরে বলছে কি তোমরাই মারকে ফেলে দিয়েছে, তুমি কেন আসছে? আরে আমার বাবা ভর্তি আছে, ওর কিছু ক্যান্সার কিছু এসেছে। তারপরে রিপোর্ট করে যাব, তার আইসি রুমে আছে, তো আমার ঘর কাকা আছে, তো ওই তো যাবে। তো ওকে বলছে কি তুমি মারকে ফেলে দিয়েছো আর তোমরা লোক রিপোর্ট লিখছিল না। এখন কালকে রাত্রিকে রিপোর্ট লিখেছে। ও भी আমার ভাই আছে মাঞ্ঝলটাকে, ওকে 1 ঘন্টা তক খড়া রেখেছে। আর কি বলছিল কি আজকে কি দেখতে পেলেন বা শুনতে পেলেন? আজকে তো এখন থেকে কই বলেছে লাকড়ি ছুঁছিল নিচে থেকে টিপিটি থেকে, তো ওই এসে বলেছে হাল্লা করেছে। তো আমার কাকু গিয়েছে দেখতে, তো আমার ভাই ওইখানেই পড়েছে। ওকে ये দিয়ে মুখটা খুঁচে দিয়েছে ইটা দিয়ে, ওই তো দেখলাম। আর ওতে মানে কি আপনাদের কি অনুমান করছেন? অনুমানটা কি? অনুমান করছি কি কিছুদিন আগেই ওর কে সঙ্গে ঝগড়া লড়াই হচ্ছিল। আমি নাম তো জানছি না, আমার মাঞ্ঝল ভাইটা জানছে নাম। ওই লোক বলছিল কি তুমি যখন নিকলবে জেলতে তখন তোমাকে আমি মেরে দেবো। 3-4টা লোক ছিল, লোক 3-4টা লোক আগে কেস তো কিছু হয়েছে, ওই বলেছে ওকে। কি অনুমান করছেন তাকে কি মারেছে? কই তো মারেইছে, ইটা দিয়ে ইটা আছে ওখানে, ব্লাড গিরা আছে, তাই কই তো মারেই ওকে, এমন তো মরছে না पूरा मुंह। CSIR CMERI द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष विकसित किया गया है, जिसे दुर्गापुर के CSIR CMERI रेसिडेंशियल कॉलोनी में स्थापित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी, निदेशक CSIR CMERI ने तकनीक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से ऊपर है। इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयाँ उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है। सौर वृक्ष को सूर्य के प्रकाश के लिए प्रत्येक सौर PV पैनल के अधिकतम जोखिम को सुनिश्चित करने के लिए और नीचे की और छाया क्षेत्र के निर्माण के लिए भी बनाया गया है। प्रत्येक वृक्ष में 330 वॉट्स पीक की क्षमता वाले कुल 35 सौर PV पैनल हैं। सौर PV पैनलों को पकड़ने वाले हथियारों का झुकाव लचीला है और आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यह सुविधा रूफ माउंटेड सौर सुविधाओं में उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों की निगरानी वास्तविक समय या दैनिक आधार पर की जा सकती है। यह सोलर ट्री एक ऊर्जा विश्वसनीय और कार्बन नकारात्मक भारत बनाने की दिशा में एक क्वांटम लीप है। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पश्चिम बंगाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को 12 सूत्री मांगों को लेकर पुरुलिया जिलाधिकारी को डेपुटेशन दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिलाधिकारी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन सौंपकर कई मांगे रखी गई। संगठन के ओर से विकास सेन, शांतनु मंडल सहित अन्य ने बताया कि जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सभी वॉलंटियर्स के लिए सुरक्षित तथा 30 दिनों का काम तथा महीना देने की मांग की गई। इसके साथ ही सभी के लिए 60 वर्ष की उम्र तक कार्य सुनिश्चित करने की मांग की गई। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के जवानों ने कहा कि कोरोना की इस परिस्थिति में कोविड योद्धाओं के लिए जल्द काम की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही किसी दुर्घटना में इनकी मौत होने पर क्षतिपूर्ति भी देना होगा। इसके अलावा अन्य कार्यों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार उनकी मांगों को निश्चित रूप से पूरा करेंगी। गौरतलब हो कि सिविल वॉलेंटियर्स के ये जवान कहीं भी किसी दुर्घटना में, मसलन सड़क पर पेड़ के गिर जाने से जाम हुए रास्ते को तुरंत चालू करवाने में, किसी कुएं तालाब में किसी के डूबकर मृत्यु हो जाने पर उन्हें ढूंढ निकालने सहित अन्य ऐसे ही सिविल कार्यों में लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। আচ্ছা, আপনারা আজ ক দফা দাবি নিয়ে এবং কি দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দিলেন? আমরা এখন 12 দফা দাবি জানিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং ডিএম অফিসে সেই দাবিটা পেশ করেছি। এবং আমরা যে এই পরিস্থিতিতে এই দুর্যোগে কাজ করেছি প্রায় 1 মাস 2 মাস কেউ 3 মাস ধরে, তারা অন্যান্য কাজের সাথে যুক্তও ছিল, পরবর্তী মানে অন্যান্য সময়ে অন্যান্য কাজের সময় যুক্ত ছিল। এখন কন্টিনিউয়াসলি যখন এই কোভিড-19 পরিস্থিতিতে 1-2 মাস 3 মাস যখন কাজ করেছে, তখন ও যখন ওই রিটার্ন কাজ করার জন্য আপুর যাবে, তখন ওই দোকানে কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছে, সেই ফ্যাক্টরিতে বা দোকানে তাকে নেবে না, কারণ সে পার্মানেন্ট একজন স্থায়ী সদস্য চায়। আর আমরা তো এই পরিস্থিতিতে কাজ করেছি, কেউ করেছে ব্লকের তরফ থেকে, কেউ এসডিওর তরফ থেকে, কেউ পুলিশ তরফ থেকে এবং বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি কেউ ব্যাংকে কাজ করেছে, কেউ নাকা পোস্ট যেখান থেকে বাইরের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারগুলো আসছে ওদেরকে চেক করা, ওইসব পরিস্থিতিতে কাজ করেছে। এবং আমরা এইসব পরিস্থিতিতে কাজ করা সত্ত্বেও ঠিক মতনভাবে যে আমাদের পাওনা, সে পাওনাগুলি পাইনি। এখনও পর্যন্ত বেতন আমরা পাইনি, বেতন পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বেতন পাইনি। এবং বিভিন্ন যেমন পুলিশ হচ্ছে, ওরাও তো একটা মানে কর্মচারী, একটা শিক্ষক হচ্ছে, ওরাও তো একটা কর্মচারী, একটা সিভিল যেটা পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে ওরাও তো একটা কর্মচারী, কিন্তু ওদের নির্দিষ্ট মাইনে ওরা পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা সেটা পাচ্ছি না। তো তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই তো আমরা অনুরোধ করব, কার কাছে যাব? একটা অভিভাবক হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কিছু ব্যবস্থা করে দিন, কারণ আমরা এই পরিস্থিতিতে এক লকডাউন অবস্থাতে যে কাজে যুক্ত ছিলাম সে কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি। এখন আমরা কাজ পাচ্ছি না, এখন মানুষের এই যে বিপর্যয়ে আমরাই এখন কাজে দিচ্ছি, কখন কি দুর্যোগ হবে সেটা কোনো বলা যায় না। তাই হিসেবে এটাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ। এবং যদি এটা আমরা যদি 1 মাসের মধ্যে যদি না পাই এর কোনো রিপ্লাই, তাহলে কি করব? আন্দোলনে নামতে হবে বাধ্য, তো কারণ আমাদেরকে যদি রিপ্লাই দিয়ে দেয় 1 মাসের মধ্যে, তো আমরা ভাগ্য মনে করব নিজেকে যে এই পরিস্থিতিতে কিছু হলো কাজ পেয়েছি। शालानपुर ब्लॉक के वासुदेवपुर जेमारी पंचायत अंतर्गत धुंदाबाद ग्राम के प्रत्येक पाड़ा के इलाके के लोगों के अभाव के बारे में जानने पहुंचे बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय। इस अंचल के लोगों की मुख्य समस्याएं पानी को लेकर और घरों को लेकर हैं। इस विषय में विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि पानीय जल की समस्या को लेकर उन्होंने PHE दफ्तर के साथ बातचीत की है और जितनी जल्द हो सके वे इस समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वहां के लोगों के घरों की समस्या का भी समाधान के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। सालानपुर ब्लॉक के प्राणी संपद विकास दफ्तर की ओर से हंस के बच्चे का वितरण। আমাদের এখানে বিএলডিও দপ্তর থেকে সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আমরা এবং এগ্রিকালচারের যে আত্মা একটা স্কিম আছে সেই স্কিমের মাধ্যমে আমরা 21টা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আমরা এখানে হাঁসের বাচ্চা আজকে প্রদান করা হলো, তাদেরকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য। মূলত এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা এবং মাননীয় বিধায়কের নির্দেশে আজকে আমরা 21টা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে হাঁসের বাচ্চা প্রদান করলাম। তাদের কি মানে হাঁসের বাচ্চাগুলো দেওয়ার হাঁসের বাচ্চাগুলো দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এই গোষ্ঠীগুলো যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এবং দীর্ঘদিন ধরে যেরকম আমরা কোভিড-19-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমরাও চাইছি যে তারা যাতে গোষ্ঠীগুলো স্বনির্ভর হতে পারে এবং তারা যেন রোজগার করতে পারে। মোট কত হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হলো? মোট আজকে 1292 পিস আমরা হাঁস আজকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম 21টা ग्रुपेर मध्य। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार सोनपुर बाजारी एरिया के न्यू ग्लास हाउस में CMC-HMS के द्वारा मिशन जन संयोग के तहत चाय पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोनपुर बाजारी एरिया के श्रमिकों की समस्या सुनी गई और सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया गया। इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में CMC-HMS के महामंत्री शिवकांत पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह, एरिया सचिव शिवनाथ घोष, शाखा सचिव कौशिक घोष, गौतम चक्रवर्ती, विनय मांझी, कोषाध्यक्ष ओसिम कुमार विश्वास, अनिमेश मुखर्जी,
और राम धांगड़ तथा समस्त कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। नितुड़िया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा शुक्रवार को पुलिस जिले के पुरुलिया, झालदा, मानबाजार तथा रघुनाथपुर अनुमंडल कार्यालयों के समक्ष धरना दिया गया एवं महात्मा कार्यालय में स्मारक लिपि सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, जिला महासचिव कमलकांत हंसदा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार तृणमूल सरकार की जन विरोधी नीतियों, केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों जनसाधारण को वंचित रखे जाने, भाजपा समर्थकों और नेताओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर खिंचाई की गई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि आने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हमने शुरू कर दिया है। अभी तो सिर्फ चाय के अड्डों और चौरास्तों पर ही 2021 में भाजपा के राज्य में क्षमता में आने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। दिसंबर में यही आवाज़ सभी प्रत्येक बच्चों के जुबान पर होगी। नेताओं ने कहा कि तृणमूल की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध सभी महकमा कार्यालयों पर विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। উপাচার্য হচ্ছে ডিএম সাহেব আর প্রিন্সিপাল হচ্ছে এসডিও সাহেব দুর্নীতি আর হেডমাস্টার গুলো হচ্ছে বিডিও গুলো দুর্নীতি আর ওসিরা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। আমার ভাইরা বলল এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ব্লক সভাপতি ওসিরা আর হেডমাস্টার বিডিও সাহেবরা দুর্নীতি আর দুর্নীতির উপাচার্য ডিএম সাহেব আর জেলা সভাপতি